ओम नमः शिवाय एक काउ कहिला जने महिला जेते सुंदर हेउना काहिंकी तांकु केबे भी एही तीनोटी कथा कुह नाही। बंधुगण एक जंगल रे दुईटी काउ स्वामी स्त्री एक बसारे रहुथिले। सेमाने दुहे परस्पर को बहुत भल पाउथिले। परस्पर बिना गोटिए मुहूर्त मध्य रही पारु नथिले। जेतेबेले पुरुष काउ बसारु बाहर को उड़ी जाउथिला, स्त्री काउ घंटा घंटा धरी तांको पाई अपेक्षा करी बसी रहुथिला जेपर्यंत से फेरी आसु नथिले। से पर्यंत किछि खाउ नथिले कि पिउ नथिले। गोटिए दिन जेतेबेले काउ कौनसी स्थान को बाहर को गला, स्त्री काउ बहुत समय पर्यंत तांको पाई अपेक्षा करी बसी रहिला। किछि समय परे पुरुष काउ चाली चाली आसी चुपचाप निज बसारे सोई पड़िला। पुरुष काउ को एपरी अवस्थारे देखि स्त्री काउ तांको पाखकु जाई कहिला, कौन हेला? आजी तुमे बहुत दुखित देखा जाउछ। पुरुष काउ कहिला, ठीक अछि। किंतु स्त्री काउ जिद धरी बसिला, तुमे मोठारु किछि लुचाउछ। काउ बारंबार जिद परे पुरुष काउ कहिला, जदि तुमे मोते किछि पचारिबाकु चाहुंछ तेबे प्रथमे मु तुमकु एक कहानी कहिबी। सेही कहानी को ठीक भाबरे बुझ, तापरे तुमे जहा उचित मने करिबो। पुरुष काउ कहानी कहिबा आरंभ कला। पुरुष काउ कहिला जे गोटिए राज्य जने राजा एवं जने रानी रहुथिले। सेही राज्य समस्त प्रकारर सुविधा थिला। घोड़ा, हाथी, दास दासी, धन संपत्ति सेमानंकर सबु किछि थिला। किंतु गोटिए जिनिष केवल तांको पाखरे अभाव थिला, तेबे ताहा थिला सेमानंकर संतान। एही कारणरु राजा एवं रानी उभय बहुत चिंतित थिले। सेही राजा एवं रानी अनेक प्रकारर धार्मिक पूजा करुथिले, मंत्र जप करुथिले, तपस्या करुथिले एवं अनेक प्रकारर भगवानंकु प्रार्थना करुथिले। किंतु एहा कौनसी लाभ हेला नाही। राजा एवं रानी उभय वृद्ध होई गले। गोटिए दिन राजा एवं रानी बहुत चिंतित होई गले जे एबे राज्य कौन हेबो। आम राज्यर उत्तराधिकारी किए हेबो। एहा एते बड़ राज्य, एहाकु किए शासन परिचालना किए करिबो। आम लोकंको दायित्व किए नेबो। राजा एवं रानी दिनराति एही विषय रे चिंता करिबाकु लागिले। सेमानंको खाइबा पीबा विषय रे मध्य चिंता कले नाही। गोटिए दिन सकाळे जने सन्यासी राजांको दरबार को आसिले एवं दासी रानी को पाखकु दौड़ी जाई रानी को दासी को कहिले जे एहा मोर शेष दान। एहा परे मु निज हातरे किछि दान करिबि नाही। रानी हातरे चाउल भर्ती पात्र धरी बाहर को आसी सन्यासी तांको मोहन रे चिंता देखि सन्यासी तांको पचारिले, रानी कौन हेला? तुमे एते दुखित काहिंकी? रानी कांदी कांदी सन्यासी को सबु किछि कहिबाकु लागिले। सन्यासी रानी को प्रति दया कले। सन्यासी किछि मुहूर्त गंभीरतार सहित किछि भाबिबा परे सन्यासी कहिले, चिंता कर नाही रानी, तुमर संतान जन्म करिबार इच्छा पूर्ण हेबो। तुमर गोटिए एक पुत्र संतान जन्म हेबो। से केवल 14 वर्ष पाई तुम सहित रहिबो। एहा परे से मरिजिबो। तुमको एहा व्यतीत आउ किछि देबा मो पाई संभव नुहे। तांको कथा समाप्त करी से तांको थली रे हाथ पकाइले, किछि चाउल बाहर करी रानी को देले। से कहिले, तुमे एवं राजा एही चाउलरु खीरी तैयारी करी खाइबा उचित। एहा तुम उभयंकु शीघ्र पुत्र जन्म करिबारे साहाय्य करिबो। एहा कही सन्यासी चाली गले। सन्यासी चाली जिबा परे रानी भाबिबाकु लागिले, 14 वर्ष ठीक अछि, किंतु सेही समय पाई आमर एक पुत्र हेबो। सेही समय पाई मु तांकु हृदय सहित पालन करिबी, लालन पालन करिबी, गभीर भावरे भल पाइबी एवं तांकु आदर करिबी। एते दिन धरी मो हृदय रे मृत अवस्थारे पड़ी रहिथिबा एक संतान पाई इच्छा जीवित हेबो। काउ कहिला, सेही रातिरे तांकर समस्त राजकीय कर्तव्य समाप्त करिबा परे रानी राजांको पाखकु जाई सबु किछि कहिले। तांकु खीरी खाइबाकु देले। राजा कहिले, मु छोट थिबा बेले बहुत दान करिछि, मु कौनसी फल पाइली नाही। एही खीरीरु आमे कोन संतान पाई पारिबा? एहा परे रानी कहिले, आमे जीवन रे बहुत किछि उपाय आपणैछंती, एही उपायटी पालन कले क्षति कोन? आसंतु एहा मध्य करिबा, एहा परे भगवान आमर इच्छा पूर्ण करिबे। राजा राजी हेले। गोटिए दिन राजा एवं रानी स्नान कले, ईश्वरंको नाम जप कले, सेमानंको पूर्वपुरुषंको स्मरण कले एवं साधुंको नाम आवाहन कले। सेमाने खीरी तैयारी करी खाइले, आराम कले। राजा एवं रानी सोइबाकु गले। किछि दिन बीतीगला एवं ऋषिंको प्रतिश्रुति अनुसारी रानी गर्भवती हेले। राजा एवं रानी अत्यंत आनंदित हेले। सेमानंकर खुशी कहिले न सरे।
राजा रानी को कहिले महाराणी ऋषि आशीर्वाद प्रकृतरे आम उपरे बर्षिछि। 9 मास परे आशा अनुजाई रानी एक सुंदर पुत्र जन्म कले। शिशु पुत्रर मुह उज्ज्वल थिला। राजा तांको पुत्रर नामकरण उत्सव को महा आडंबर रे पालन कले एवं सारा राज्य रे किछि दिन पाई एक सुंदर ब्राह्मण पंडित साधु लोक डकाई स्वादिष्ट भोजन खाइबाकू देले। राजा तांको पुत्रर कुंडली परीक्षा करिबा पाई राज्यर सबुठारु विद्वान पंडितंकु डकाइले। जेतेबेले पुरोहित पुअर जातक देखिले से बहुत चिंतित होई कहिले महाराज एही पुत्र केवल से 14 वर्ष बंचिबो। रानी मध्य ऋषिंको कथा मने पकाइले। दुहे नीरव रहिले। एहा परे राजा एवं रानी सेमानंको पुओ को बहुत प्रेम एवं स्नेहरे पालिले। सेमाने सेही पुअर प्रत्येक इच्छा पूरण कले। जदिओ एहा अल्प समय पाई थिला परमेश्वर तांकर संतान जन्म करिबार इच्छा पूरण कले। से सर्वदा एहाकू निजर भाग्य बोली मानिले। राजकुमार दिनकू दिन बड़ हेले। जेतेबेले से 7 वर्षर हेले राजा जने भल शिक्षक नियुक्त कले एवं तांकू राजकीय अस्त्रशस्त्र एवं घोड़ा चढ़िबा इत्यादि 12टी विषय शिक्षा देले। जेतेबेले से समस्त शास्त्र एवं ज्ञान रे दक्ष होई गले एवं जेतेबेले से 12 वर्षर बालक हेले एक सुंदर राजकुमारी को देखी सेही बालक सहित विवाह करिदेले। जेतेबेले पुओ को 14 वर्ष हेला गोटिए दिन राजकुमार राजांकू कहिले बापा मुन मो राज्य भ्रमण करिबाकू चाहुंची। आजी पर्यंत मुन एही राज दरबार एवं एही प्रसाद व्यतीत बाहरे किछि देखि नाही। पुअर कथा सुनी राजा बहुत चिंतित होइगले कारण पुअर 14 वर्ष आरंभ होई जाइथिला एवं किछि अघटन घटिबार समय आसुछि कि। राजा भयरे तांको पुओ को एसबु विषय रे कहि पारिले नाही। से हसी पुओ को कहिले हम निश्चित भावरे जाओ पुओ तुमे तुमर समग्र राज्य बुली देखिबा उचित एवं केउठी कोन अछि सबु किछि जानिबा बहुत जरूरी। मो परे काली तुमे एही राज्यर राजा हेबो। केवल गोटिए कथा मने रख तुमे केउठी को जाउछ तुमे कोन करूछ एहा तुम स्त्री को केबे कहिबो नाही। पुओ कहिला ठीक अछि बापा। बापा तुमे जहा कहिछ मुन ताहा पालन करिबी। प्रत्येक दिन राजकुमार तांको स्त्री सहित दिनटी उपभोग करी उत्सव पालन करी बिताई दियंती एवं राति ठीक 12टारे से बिछणारू उठी बाहर को जाती। तापरे प्रभात हेबा पूर्वरु से तांको राजप्रसाद को फेरी सोई पड़ती। एहा अनेक दिन पर्यंत चलिला। एबे पुअर 14तम जन्मदिन शेष हेबाकू केवल किछि दिन बाकी थिला। गोटिए दिन तांको स्त्री रातिरे निद भांगीगला। रानी देखिले जे राजकुमार तांको बिछणारे नाहांती। से राजप्रसादर सबुआडे खोजाखोजी करंती किंतु से कौनसी स्थान रे देखिबाकू पाइले नाही। से कौन करिबे से काहाकू कहिबे से नीरव रहिले। तापरे सकाळे से देखिले जे तांको स्वामी तांको बिछणारे शोइछंती। से तांको स्वामी को किछि पचारंती नाही किंतु द्वितीय राति तृतीय राति एवं चतुर्थ राति रे समान घटना घटिला। एहा अनेक दिन पर्यंत जारी रहिला। एही प्रकारर आचरण देखि रानी तांको स्वामी को विषय रे बहुत चिंतित होई जांती एवं दुखित होई जांती। तांको स्वामी राति रे केउठिकी जांती से कोन करंती से काहाकू भेटंती। तांको मनरे अनेक प्रश्न उठे किंतु से सेगुडी को पचारिबाकू भय करंती। हुए तो तांको स्त्री पचारिले तांको स्वामी काळे रागी जिबे। जदि से रागी जाई किछि करंती तेबे तांको ससुर घर लोकंकु पचारिबार चिंता तांको परिवारर सम्मान रे बाधा सृष्टि करि पारे। से भाबिबाकू लागिले मु काहींकि मो ससुर घर लोकंकु एही कथा कहिबी। एहीपरि भावरे से कांदिबाकू लागिले। एही सबु कथा भाबी केतेबेले ठीक रे खाउ नथिले। धीरे धीरे से बहुत पतला एवं दुर्बल होई गले। गोटिए दिन जने बुढ़ी फूल विक्रेता सेही राज्य रे आसिले। से सबुबेले सान रानी को फूल देबाकू राजभवन को आसुथिले। बुढ़ीर ध्यान सान रानी को आड़कू गला। से सान रानी को पचारिले झियो कौन हेछि तुमे काहींकि दुखी देखा जाउछ। मुन देखुछि जे दिनकू दिन तुमे पतला होई जाउछ। रानी कहिबाकू लागिले मुन तुमकू कौन कहिबी मां। तुमर एही राजकुमार प्रतिदिन राति रे तांको बिछणारू उठी कौनसी स्थान को जाती एवं सकाळ हेबा पूर्वरु फेरी तांको बिछणारे सोई जाती। से केउठी को जाती काहाकू भेटे तांको प्रेमिका किए एसबु भाबी मोर हृदय बहुत दुखित हुए। एही दुख एवं चिंता जोगु मुन सबु किछि खाइबा पीबा छाड़ी देइछि। एही चिंतारे मुन पतला होई गलिनी। बुढ़ी तांको कथा सुनी तांको एक समाधान कहिले जे झियो एहा कर
ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଦେଖ ସେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରେ, କାହାକୁ ଭେଟେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ କହିଲେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବୁଢ଼ୀ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ବାମ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏକ ଛୋଟ କ୍ଷତ କର ଏବଂ ତାହା ଉପରେ କିଛି ଲଙ୍କା ଛିଞ୍ଚ। ଏହା ବହୁତ ଜଳାପୋଡ଼ା କରିବ ଏବଂ ତୁମେ ସାରା ରାତି ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏକ ଛୋଟ କ୍ଷତ କଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଲଙ୍କା ଲଗାଇଲେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ବୁଢ଼ୀ ଫୁଲ ଧରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଝିଅ, ତୁମେ ଦେଖିଲ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ରାଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମା, ଜଳାପୋଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଳାପୋଡ଼ା କମିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କ'ଣ ହୋଇଛି। ବୁଢ଼ୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତ କର ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲଗାଅ। ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ପରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ଆସି ରାଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ରାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁହନ୍ତି, ମା, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଗି ପାରିଲି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀଟି କହିଲା, ଝିଅ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ରାତିରେ ତୁମେ କ୍ଷତକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରି ଦିଅ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲୁଣ ଲଗାଅ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଝିଅ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଥ ଅବରୋଧ କର। ରାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ମହିଳା ଜଣକ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା କଲେ। ସେ ରାତିରେ ସେ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ରାତି 12ଟାରେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ରାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ମହିଳା ଜଣକ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଆସି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ ଏବଂ କାହାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛ, ମୋତେ ଏହା କୁହ, ମୁଁ ତାପରେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହିପରି ଦେଖି ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ କୁହନ୍ତି, ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା କହେ ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ସହିତ ଦେଖା ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଅ, ତୁମେ କ'ଣ କର, ତୁମେ କାହାକୁ ଭେଟ କର, ତୁମେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କୁହ। ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଦି ଆଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମତ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ପୁରି 15 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ସେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ କିଛି ଚାଉଳ ପବିତ୍ର କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏହି ଚାଉଳର ଦାନା 2 ହାତରେ ଧରିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଡାହାଣ ହାତରେ ଥିବା ଚାଉଳ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କିଏ। ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବାମ ହାତରେ ଥିବା ଚାଉଳ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ତୁମେ ମୋତେ ଯେପରି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ବାମ ହାତରେ ଥିବା ଚାଉଳ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଭୁଲିଯିବ, ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହା କହି ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଥିବା ଚାଉଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ରାଜକୁମାର ହଠାତ୍ ଏକ ଘୋଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ଲମ୍ବା ବେକ ସହିତ ଏକ ଧଳା ଘୋଡ଼ା। ସେ ରାଣୀକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖି ରାଣୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ବାମ ହାତରେ ଥିବା ଚାଉଳ ପକାଇବା ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଘୋଡ଼ାଟି ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ଘୋଡ଼ାଟି ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏହା ଆଉ ଫେରି ନଥିଲା। ରାଣୀ ଅନୁତାପ କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜକୁମାର ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲା, ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଫେରି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ 2 ଦିନ, 10 ଦିନ, ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତିଗଲା, 2 ମାସ ବିତିଗଲା, 3 ମାସ ବିତିଗଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 6 ମାସ ବିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ସୈନିକ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। ଏହା ଭାବି ସେ ନିଜେ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ୍ରୋଧରେ ଏଠାରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇବି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛି।
राजा एवं राणी सेमानंको पुओकु चाहुंथिले एवं सेमाने सेमानंको बोहूकु जिबा पाई अनुमति देले। सेमाने कहिले, बोहू जेउठाकु इच्छा सेठाकु जाओ, किंतु आम पुओकु फेराई आण। भगवान तुमकु सफलता दियंतु। एबे राणी जहा कले ताहा हेउछि निजे छद्मवेश धरी धनी महिला हेइगले एवं तांको सहित किछि जिनिषपत्र नेइ जाउथिले। तांको दास एवं दासीमानंको सहित किछि जिनिषपत्र नेइ से राज्यर सीमाकु गले एवं सेठारे एक बड़ भोजनालय खोलिले। से समस्त यात्रींकु मागणा खाद्य देबाकु आरंभ कले। से सेमानंकु कुहंती जे सेमाने खाउथिबा खाद्यर गोटिए शर्त अछि। राणी सेठाकु आसुथिबा प्रत्येक नागरिकंकु कहिले, मु नेहा देखिछि एवं सेठारे मागणा खाद्य दिया जाउछि। एहा समस्तंकु जणाइबे। राणी एपर्यंत जहा चाहुथिले ताहा पाई नाहांती। एहिपरि अनेक दिन बीतीगला। गोटिए दिन राणीको प्रसादकु फूल आनुथिबा बुढ़ीटीर गोटिए पुओ एवं बोहू थिले। सेमानंकर गोटिए छोट पुओ, गोटिए नाती थिला। जेतेबेले पुओ एवं बोहू सकाळे कामकु गले, नातीर जत्न नेबार दायित्व बुढ़ी उपरे पड़िला। बुढ़ी सारा दिन नातीकु पालिले। गोटिए दिन बुढ़ीटी पान पत्र खाइबार एक प्रबल अभ्यास थिला। ताकु खाइबा पाई चून दरकार थिला। पोड़ा पिठा तैयारी करिबा पाई घसी काठ आवश्यक थिला। तेणु से एक बाउंस टोकेई नेई मेषपालकंक खेतकु गले। सेठारे बहुत काठ थिला। से संग्रह करिबा परे घरकु पहुंचिबा बेलकु अंधार होई जाइथिला। संध्यारे पुओ एवं बोहू कामरु फेरिबा मात्रे सेमाने देखिले जे पिलाटी घरे एका अछि एवं कांदुछि। दुहें क्रोधरे क्रोधित होई गले। ठीक सेतिकी बेले बुढ़ी घरकु फेरी आसिला। तांको पुओ तांकु पचारिला जे से तांको नातीकु एका छाड़ी केउठाकु जाइथिले। महिला जनक उत्तर देले जे से पोड़ा पिठा तैयारी पाई गोबर काठ संग्रह करिबाकु बाहरकु जाइथिले। तांको पुओ उत्तर देले, जदि तुमे पुणी पिलाटी को एका छाड़ी अन्य कौनसी स्थान को जीवो, तेबे मुन तुमको बहुत मार मारिबी। बुढ़ी उत्तर देले, ना पुओ, मुन आउ केबे एपरी करिबी नाही। किंतु परदिन बुढ़ी एहा भूलीगले एवं मेषपालकंक खेतकु गोबर संग्रह करिबाकु गले। संध्यारे जेतेबेले तांको पुओ एवं बोहू सेमानंक कामरु फेरिले, सेमाने देखिले जे सेमानंक पिला पुणी घरे एकुटिया कांदुछि। तांको पुओर धैर्य शेष होईगला एवं बुढ़ी किछि समय परे घरकु फेरी आसिले। सेमाने तांकु बाहर करिदेले। बुढ़ी सारा राति अंधारे घर बाहरे बसी रहिले एवं सकाळ हेबा मात्रे से एक टोकेई नेई गोबर संग्रह करिबाकु बाहरी गले। गोबर संग्रह करिबा समयरे से बेहोश होईगले। संध्या समय होईगला। जेतेबेले तांकु चेता फेरी आसिला से जानिले गांरे अछंती। से ठीक भाबरे रास्ता देखि पारु नथिले एवं कौनसी प्रकारे से आगकु बढ़ुथिले। तापरे गोटिए दिन कपिला गाई बेकरे घंटी धरी सेही खेतकु आसिला एवं एहाकु देखि बुढ़ी भाबिबाकु लागिला जे जदि मुन एही गाईकु अनुसरण करे तेबे मुन निश्चित भाबरे गांरे पहुंचिबी। एहा भाबी बुढ़ी ताकु अनुसरण करिबाकु लागिला। गाईटी कौन करे जे सेही खेतरु से गोटिए परे गोटिए 6टी खेत पार होई शेषरे सप्तम खेतरे पहुंची जाए। तापरे सेठारे सेही खेतरे एक बड़ पत्थर थिला जहाकु गाई जाई तार सिंगरे मारी हटाई देला। जेतेबेले पत्थरटी हटाई देला तापरे पाताळकु जिबा पाई रास्ता दृश्यमान हेला। जेतेबेले गाईटी सेही रास्ता देई जिबा आरंभ कला सेतेबेले बुढ़ी एसबु देखुथिला एवं शीघ्र जाई सेही गाईर लांज धरिला एवं लांज धरी गाई सहित पाताळकु चालीगला। पाताळरे पहुंचिबा मात्रे से देखिले पाताळरे सबुठी चमकुछि। दीप जळुथिला एवं गाई उपरे उज्जवल आलोक पड़ुथिला एवं सेठारे अद्भुत घटनामान घटुथिला। गाईटी तळकु गला मात्रे रसी स्वयं भावरे ता बेकरे लागिगला एवं केही जणे शब्द करी अटकाई गाई पाखरु क्षीर दुही क्षीर नेई चालीगला। किंतु जिए एहा करुथिला ताहा भल भावे देखा जाउनथिला। एसबु देखि बुढ़ी बहुत भयभीत होईगले एवं भाबिबाकु लागिले जे से केउठी आसी फसीगले। से लुचिबा पाई स्थान खोजिबाकु लागिले किंतु तांकु कौनसी स्थान मिलिला नाही। सबुठी आलोक थिला। एबे से गोटिए कोणकु जाई सेठारे ठिया होई नीरबरे तांको सम्मुखरे घटुथिबा सबुकिछि घटनाकु देखिबा आरंभ कले। किछि समय परे हठात गोटिए धड़ा घोड़ा सेठारे आसी पहुंचिला। सेठारे दुईटी पोखरी थिला। घोड़ाटी गोटिए पोखरीकु डेई पड़ी उपरकु आसिला। एबे से राजकुमारंको रूप पाइला। राजकुमार हेबा परे से द्वितीय पोखरीर पानीरे गाधोइले। सेठारे रखा जाइथिबा नूतन पोशाक पिंधिले एवं एक सुंदर बिछणारे बसिले। तापरे राजकुमार एक पात्र एक कप क्षीर एवं पान पत्र नहीं आसिले। तांको सम्मुखरे एक काऊ बसिथिला।
ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, କ୍ଷୀର ପିଇଲେ, ସୁପାରି ଖାଇଲେ ଏବଂ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କାଉକୁ ପଚାରିଲେ, କାଉ, ମୋ ପିତା ମାତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାଉ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛି? କାଉ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ରାଜକୁମାରୀ ପରିଚାଳନା କରେ। ରାଜକୁମାର ପଚାରିଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? କାଉ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ଛକରେ ଏକ ଭୋଜନାଳୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଖବର ମାଗୁଛନ୍ତି। କାଉ କହିବା ମାତ୍ରେ ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଏକ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁକିଛି ଘଟୁଥିବା ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଭିତରେ ଗଭୀର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ। ନିଜର ଭୋକ ଏବଂ ତୃଷାକୁ ଭୁଲି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା ନାହିଁ। ରାତି ଏହିପରି ବିତିଗଲା ଏବଂ ସକାଳ ହେଲା। ରାଜକୁମାର ଉଠି ସେହି ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼ାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ ଏବଂ ପୋଖରୀରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ପାତାଳଲୋକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀଟି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ପୂର୍ବ ରାତି ପରି କେହି ଜଣେ ଗାଈ ବେକରେ ଏକ ରସି ଲଗାଇଲା, ଗାଈ ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ନେଲା। କ୍ଷୀର ନେଇ ସାରିବା ମାତ୍ରେ ରସିଟି ମନକୁ ମନ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ଗାଈଟି ପାତାଳ ଲୋକରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଈକୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ ସହିତ ଉପର ମହଲାକୁ ଯିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନେ କଲା, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନୂତନ ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ ଏହା ଭାବି ବୁଢ଼ୀ ଗାଈର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ତାହା ସହିତ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଗାଈଟି କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାତାଳପୁର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସ୍ୱୟଂ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ମୁହଁରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବଡ଼ ପଥରଟି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରହିଗଲା। ଉପରକୁ ଆସିବା ପରେ ଗାଈ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବୁଢ଼ୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପାତାଳଲୋକରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଛି ତାହା ଯଥା ଶୀଘ୍ର କାହାକୁ କହିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏକ ଛକରେ ଭୋଜନାଳୟ ଚଲାଉଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହା କହିବି ଏବଂ ଯଦି ସେ ଏହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ଜୀବନସାରା ଖାଦ୍ୟପେୟର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ବୁଢ଼ୀ ମନେ ମନେ ଏହା ଭାବିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଭୋଜନାଳୟର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଝୁଲୁଥିବା ଡ୍ରମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜୋରରେ ଡ୍ରମ୍ ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଡ୍ରମ୍ ବାଦ୍ୟ ଶୁଣି ମାଲିକାଣୀ ସାନ୍ ରାଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ହୁଏତ କେହି ଜଣେ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଣୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ଆସିଥିବା ବାଟୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଆଦେଶ ପାଇ ସୈନିକମାନେ ତଳ ମହଲାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ଡ୍ରମ୍ ବଜାଉଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ବୁଢ଼ୀକୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଡ୍ରମ୍ ବଜାଉଛ? ବୁଢ଼ୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କିଛି ନାହିଁ ଝିଅ, ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୋତେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କିଛି ନୂଆ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଢ଼ୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣେ। ତାପରେ ସୈନିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ। ସୈନିକମାନେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଭୋଜନାଳୟ ଭିତରକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ବୁଢ଼ୀ କିଛି ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇ ନଥିଲେ। ସେ ଭୋକିଲା ଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ତରତରରେ ଖାଇଦେଲେ। ସେ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ସୈନିକମାନେ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଏକ ନୂତନ ଶାଢ଼ୀ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଏବଂ ରାଣୀ ତୁରନ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲେ, ଝିଅ ତୁମେ? ରାଣୀ କହିଲେ, ମା ତୁମେ? କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଭୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଶେଷରେ ରାଣୀ କହିଲେ, ମା ଏବେ ମୋତେ କୁହ ତୁମେ କେଉଁ ନୂତନ ଜିନିଷ ଦେଖିଛ? ମୁଁ କିଛି ନୂତନ ଦେଖି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଛ କହିଲି। ରାଣୀ କହିଲେ, ମା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ନାମ କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ। ତଥାପି ବୁଢ଼ୀ ସଂକୋଚ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଲି? ମୁଁ କେବେ ଦେଖିଲି? ରାଣୀ କହିଲେ, ଦେଖ ମା, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସେହି ନୂତନ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କୁହ ତେବେ ମୁଁ ଜୀବନସାରା ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବି ଏବଂ ତୁମକୁ ରାଣୀ ପରି ବ୍ୟବହାର ସମ୍ମାନ କରିବି। ଏବେ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବୁଢ଼ୀ କହିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ସେ ଗୋଚର ଭୂମିରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସମ୍ଭବ ସବୁ କହିଦେଲେ। ସେ ରାଜକୁମାରୀକୁ କ୍ଷେତରୁ ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ସବୁ କହିଲା। ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲେ, ମା ମୋତେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଅ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲେ, ନା ଝିଅ, ସେହିଟା ହେଉଛି ପାତାଳ ଲୋକ।
ସେଠାରେ ସାପ ଅଛି। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଦେଖେ ତେବେ ତୁମର ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ବୁଢ଼ୀ ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ରାଜି ହୋଇ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଆଜି ନୁହେଁ, କାଲି ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରଦିନ ରାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ସହିତ ସେହି କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହି ଗାଈ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଈ ସବୁଦିନ ପରି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସେ କ୍ଷେତର ସେହି କୋଣକୁ ଯାଇ ନିଜ ଶିଙ୍ଗରେ ପଥରକୁ ଆଘାତ କଲା ଏବଂ ପଥରଟି ହଟିଗଲା ଏବଂ ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲା। ଗାଈ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ରାଣୀକୁ କହିଲେ, ଝିଅ, ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼, ଆମେ ଗାଈର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ପାତାଳକୁ ଯିବା। ବୁଢ଼ୀ ଏବଂ ରାଣୀ ଦୁହେଁ ଗାଈର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ପାତାଳପୁରକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ପାତାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ପୂର୍ବ ପରି ଏକ କୋଣରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। କୋଣରେ ଲୁଚି ରହି ସବୁକିଛି ପୂର୍ବ ପରି ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ଏକ ରସି ସ୍ୱୟଂ ଭାବରେ ଗାଈର ବେକରେ ପଡ଼ିଲା। ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସି ଗାଈକୁ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏକ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଏକ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ରାଜକୁମାର ଭାବରେ ଉଭା ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଥାଳି ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ କପ୍ କ୍ଷୀର ଏବଂ ସୁପାରି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସବୁ କିଛି ଏବଂ ସୁପାରି ଖାଇସାରି ରାଜକୁମାର ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ଡାକି ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା କାଉକୁ ପଚାରିଲେ, କାଉ, ମୋ ବାପା ମା ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାଉ ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲା। ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ହେବାର କଥା ହେବ ଏହା ଭାବି ସେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାଣୀ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ରାଜକୁମାର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଗଲେ, ପଛକୁ ହଟିଗଲେ ଏବଂ ଚିତ୍କାର କଲେ, ନା ନା, ଏହା କର ନାହିଁ, ମୋତେ ଛୁଅ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଣୀ ତାଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହା ପଚାରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି। ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ। ତୁମର ପିତା ମାତା ତୁମ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଃଖିତ ହେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭଲରେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଝୁରି ହେଇ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ତୁମର ଲୋକମାନେ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ତୁମେ ଥରେ ଭୁଲ କରିଛ। ଏହାକୁ ତୁମେ ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ରାଣୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଭୂମିରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କାମ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଣୀ କହିଲେ, ମୋତେ କୁହ, କାମ ଯେତେ କଷ୍ଟକର ହେଉନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ତୁମେ ଏହି ପାତାଳରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବ। ଏପରି 6ଟି ଜଙ୍ଗଲ ପାର କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସପ୍ତମ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ମଝିରେ ଏକ ବରଗଛ ଅଛି। ପତ୍ର, ଫାସ୍, କଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି। ବାଘ, ସିଂହ, ଭାଲୁ, ସାପ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଆସି ବସିବେ। ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗୋବରରେ ଲେପନ କରି ଏହାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ରଙ୍ଗୋଲି ପକେଇବ। ତୁମେ ଗଛର ଗଣ୍ଡିକୁ ଧୂପ, ଦୀପ ଏବଂ ଫୁଲ ସହିତ ପୂଜା କରିବ ଏବଂ କ୍ଷୀର, ଦହି ଏବଂ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରିବ। ତୁମେ ଏସବୁ ଦିନ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ସେଠାରେ ବସି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ। ଠିକ୍ 12ଟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ରଥ ଆସି ସେଠାରେ ଅବତରଣ କରିବ। ସେ ସବୁକିଛି ଦେଖି ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବର ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ଯାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଥର ସଠିକ୍ ଘୋଡ଼ା ମାଗ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ରୂପରେ ଆସିବି। ଏହା କହି ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସାନ ରାଣୀ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସହିତ ଏକ ଗାଈର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଉପର ମହଲାକୁ ଆସିଲେ। ଉପରକୁ ଆସି ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲେ, ମା, ଏବେ ମୁଁ ଏକା ଯିବି, ତୁମେ ଭୋଜନାଳୟକୁ ଫେରିଯାଅ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କୁ କହିଥିବା ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ଥାନଟି ସଫା କରି ଏବଂ ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ, ଦୀପ ଜଳାଇବା ପରେ ସେଠାରେ ବସି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ 12ଟା ସମୟରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ରଥରୁ ତଳକୁ ଚାହିଁଲେ,
से सुगंधित परिवेश देखि बहुत खुशी हेले एवं कहिले जिए एही काम करिसंती से एठाकू आसी मोठारू तांको पसंदर जेकोनोसी बर मागंतु मु निश्चित भावरे तांको ताहा देबी। रानी एही कथा शुणी कौनसी द्विधा नकरी भगवान सूर्यदेवंको पाखकु दौड़ीगले एवं तांको सम्मुखरे प्रणाम करिबा परे कहिले, प्रभु मु एही स्थानकु सफा करिछि। सूर्यदेव कहिले आपण जहा चाहुंछंती ताहा मागंतु। रानी कहिले, प्रभु मु आपणको रथर सठिक घोड़ा चाहुंछि। प्रभु सूर्यदेव कहिले, ना ना मु आपणको ताहा देई पारिबि नाही। मु आपणको रथर एही घोड़ा कौनसी प्रकारे देई पारिबि नाही। मो रथरे 12टी घोड़ा अछि। जदि तुमे चाहुंछ अन्य कौनसी घोड़ा माग, किंतु एही ठीक घोड़ा माग नाही, मु तुमको देई पारिबि नाही। सान रानी सूर्य देवतांको कौनसी कथा शुणिले नाही। से सूर्य देवतांको केवल गोटिए कथा कहिले, जहा हेउना काहींकी मु आउ किछि चाहु नाही, मु केवल तुमर रथर सठिक घोड़ा चाहुंछि, नचेत तुम सम्मुखरे मो जीवन देई देबी। सूर्य देवता धर्म संकटरे पड़ी गले। सूर्य देव कहिले, ठीक अछि मु तुमको सठिक घोड़ा देउछि। आउ गोटिए कथा सुन रानी, मु तुमको घोड़ा देउछि, किंतु तुमे एठारे पाइब नाही, तुमको जाई पाताळरु आनिबाकू पड़िबो। रानी कहिले, पाताल कौन प्रभु मु एहाकू पाइबा पाई जेकोनोसी स्थानकू जाई पारिबी। रानी को कथा देबा परे सूर्य देवता तांको बाटरे चालीगले। तापरे रानी जंगलरू तांको डाइनिंग हॉल को आसिले। से बुढ़ी माँ अंक सहित सेही खेत को आसिले। संध्या होईगला। गाई सेठारे पहुंचिला एवं गाईर लांज धरी सेमाने दुहें पातालरे पहुंचीगले। रानी एवं बुढ़ी शीघ्र तळकू चालीगले। पातालरे जहा घटुछि ताहा घटिबाकू लागिला। जेपरी घोड़ा पोखरीरे गाधोई राजकुमार हेबा पूर्वरु घोड़ा गाधोइबा परे से शोइबाकू गले एवं बसिले एवं खाइले। तांको सामनारे खाद्य एवं पानीय आसीथिला। पूर्व परी सबुकिछि घटिथिला, किंतु आजी एक नूतन घटना घटिला। आजी 2टी प्लेट, 2 कप क्षीर, 2टी पान तांको सामनारे आसीथिला। से किछि कहिले नाही। तांको भागर प्लेट खाद्य खाई, क्षीर पी एवं पान खाई से शोइबाकू गले एवं सबुदिन परी शोइबा पूर्वरु से सेठारे बसिथिबा काउकू पचारिले, काउ मो बापा कौन करुछंती? काउ उत्तर देला जे तुम दुखरे दुहे मुमूर्ष अवस्था हेई गलेनी। एहा शुणी तांको आखिरु लुह बहिबाकू लागिला। तापरे से पचारिले, मो राज्य को किए चढ़ाउछि? काउ कहिला जे तुमर मुख्य मंत्री चढ़ाउछि एवं से सबु किछि हड़प करिछि। से लोकमानंकु बहुत निर्यातना देउछि। एहा शुणी राजकुमार बहुत रागी गले। से क्रोधरे तांको हाथ मुठाकू कचाड़ी देले। एही समयरे मो स्त्री कौन करुछंती? काउ किछि कहिले नाही एवं चुप रहिले। एबे रानी को धैर्य भांगीगला एवं से दौड़ी जाई तांको स्वामी को कुंडेई पकाइले। से तांको पाद तले पड़ी गले। मु तुमको पाइछि। राजकुमारी कहिले, तुमे आउ घोड़ा हेबो नाही। राजकुमार कहिले, ना मु आउ घोड़ा हेबी नाही। तुमे मोते पाइबा पाई एते कष्ट सहिछ, सेथिपाई सूर्य देवता मोते सबुदिन पाई घोड़ा जन्मरु मुक्त करिसंती। राजकुमार प्रेमरे रानी को आलिंगन करी लुह पोछि देले। एहा परे सेठारे बसिथिबा काउ कहिला, हे राजकुमार एवं राजकुमारी, तुमे दुहें जीवा पूर्वरु मोर 3टी कथा मने रख। काउ राजकुमार को कहिला, तुमर स्त्री जेते प्रिय हेउ, तुमे ताकू जेते सम्मान कर, तुमे ताकू केबे भी एही 3टी कथा ताकू कहिबा उचित नुहे। प्रथमरे, तुमे केबे भी तुमर स्त्री को एपरी किछि कहिबा उचित नुहे जहा तुमको एवं तुमर परिवार को असुविधारे पकाइबो। द्वितीयरे, तुमे केबे भी तुमर स्त्री को एपरी किछि कहिबा उचित नुहे जहा तुमे गुप्त रखिबाकू चाहुंछ एवं ताकू काहा सहित शेयर करिबाकू चाहु नाह। कारण महिला माने किछि कथा हजम करि पारिबे नाही, तेणु तुमे केबे भी तुमर स्त्री को गुप्त कथा कहिबा उचित नुहे। तृतीयरे, जहा तुमर जीवन को विपदरे पकाई पारे, तुमर पिता माता को जंत्रणा देई पारे किंबा तुमर परिवार को असुविधा हेई पारे। एही 3टी गुप्त कथा जणे महिला को कहिबा उचित नुहे। काउ कथा सुनिबा परे दुहें कहिले, ठीक अछि, आमे पूर्व परी भूल आउ करिबु नाही। किछि समय परे सकाळ हेला। गाईर रसी खुलीगला। रानी, राजकुमार एवं बुढ़ी तार लांज धरी ऊपर को आसिले। शीर्षरे पहुंचिबा परे सेमाने सीधा भोजनालय को गले। सेठारे थिबा समस्त जिनिषपत्र लोकंको मध्यरे बांटी देले, ताला पकाई देले एवं निज राज्य को फेरीगले। तांको पुअर फेरिबा एवं तांकर मनोभाव देखि मुख्यमंत्री भयभीत होई गले। राजकुमार तांको बंदी करी जेल रे रखिले एवं राज्यर शासन भार निज हातरे नेले। एहा परे राजकुमार तांको पिता मातांको भेटिबा पाई राजकुमारींको सहित तांको प्रसाद को गले।
राजकुमार देखिले जे तांको पिता माता दुखरे कंटा परी होई जाइछंती। तांकर पितामाता पुअर मृत्यु घोड़ा रूप दुखद घटना विषय रे निज पुओ बोहूंको पाखरु शुणी वृद्ध राजा एवं राणीको आखिरु लुह बहिबाकु लागिला। सेमाने दुहें सेमानंको पुओकु कुंढेई पकाई स्नेहरे आदर करिबाकु लागिले। एहा परे सेमानंको स्वास्थ्य हठात उन्नति हेबा आरंभ हेला एवं एबे सेमाने सज्जारु उठी तांको पुओकु आशीर्वाद करिबाकु लागिले। राज्ୟରେ राजांको पुअर फेरिबार खबर दिया जाइथिला। एपरी खबर शुणी लोकमाने बहुत खुशी हेले। समस्त लोक राजप्रसादरे एकाठी हेले। राजकुमार सेमानंको सम्मुखरे उपस्थित हेले एवं आजिठारु सेमानंकु कौनसी प्रकारर जंत्रणार सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो नाही बोली प्रतिश्रुति देबा परे से तांको राज्यर सिंहासनरे बसी जणे भल राजा होई तांको राज्यकु भल भाबरे चलाइबा आरंभ कले एवं तांको स्त्री एवं तांको पितामातांको सहित एक सुख एवं शांतिपूर्ण जीवनयापन आरंभ कले एवं सेही वृद्धा महिलांकु तांको पाखरे रखिले। बंधुगण, आपनंकु एही कहानीटी किपरि लागिला दयाकरी एक सुंदर मंतव्य देई आमकु कुहंतु एवं जदि आपनंकु भिडियोटी पसंद आसीछि तेबे दयाकरी भिडियोटी को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।